Tomoto Belekeno Tam Sazan Kesha Democracy inka emon একটা মানে আর tam bubagar tam Narendra Modi dok pazanto sangang Rajasthan kaisa nungmani Narendra Modi no jota kani to bisi mangpile khai soglai tangbai ababai to ganatantra amhai demonstration to na bagai right tongo khlaimano enkai song to tabok chini Tripura sarau jeheto chini head society ni head nei bono jotona borom khlaio কিন্তু আজকে বরম খয়েন বিসিঙ্গ সংনু কাসাঙ্গ ব তাম খাই মাংকলি খালে এই চলাই মারো তালাই মারং কাইঙ্গ দিগি অমরপুরনু খাপ্রুব গা কিছু বড় তো যতন 100% পপুলারিটি আবাই কাই কোনো 100 ভাগে 100 ভাগ হামজাক মানে কোনো বড় করে চং সেমন আব্রাহাম লিংকন ব কাইসা আমেরিকান সংস্কার খাইনাই 1865 ব কাইসা ওলা ছেসেমেস আনি কোনো ইনসিকিউরিটি ফিলিং খাইয়ামান পন্তবনো toke how nong nong khar phaibruk pistala ko botham maro usung itase no ga abo haito kisa misa protibat phung sirai no ga to abo ta abo hai mane ya golong kai uklogo tam tong yes sung saimano je 2 tariko mane until that hunger strike khaina bagai aro demonstration khaina bagai asuk laikha ga kaisa mede rakha sawa matro ada gonta বিসিঙ্গ ফোন কল মানে দিল থামাম পরে সুংনুখা ওংতে 28 29 30 2 তারিখে সুংনুখা কাইসা সাইলাইমুং কগলাই ইংলাইখা ইনকা আজাগাও সাইলাইমুং কগলাইয়া কাহানো আং তপুইলা সঙ্গ নরং সেলেন দিস থাকা বেলুন কাইসা চিকন সানা সুবুই না রংখাঙ্গা কতরমাঙ্গি থাঙ্গু কাইসা ইস্যু যখন একটা স্কোপ মাখা কাইসা আবনো খামপাই কামন ম্যালেরিয়া থাম্পুই চিকন সওয়ারি কম থাকা কিন্তু 6 মাস নি পরে ফোন বা বিরাট একটা বরম নাকা বছর পর থইব থাও ইনকা মাহাইনা চিনি ইস্যু যখন পলিটিক্যাল রাইটস আরো তং মুখাবা আপনি খুব এপ্রিসিয়েট বকলাইগা গ্লাস বজাগা আপর নেগেটিভ বংথানি কিছা আনি কোয়েকশন নঙ্গি থাকা কাই যখন খরমনি মন্ত্রী সমাইতামান জিখান বখাও কোয়েকশন ফাটাং অমরা পলিটিক্যাল রাইট খানা তামো কারণ বল আজ এগ্রিমেন্ট তো পলিটিক্যাল রাইট সব বলতা ওয়ানসুকা China asal city ni je China hani besar ni raida kanun sung je mai angi tomani injustice tomana abo terli man ni asaka tomani gabo set abtam no khasung male sarai khorni montri abo bo buibak saka bengai changle bengai saya der montri to kri boro khorni ba kaisana ka purnomo ungko payu Delhi ni lokati 3 face Delhi lokati 3 pol ratongo Delhi o montri potpai thango ga boro ka bang bang ka ba parliamentary niyam motan ka ba 500 জন কাইছে जों সেমনে 100 জন মন্ত্রী ইংনা নাঙ্গো এঙ্কে তাই 20% খাইয়ে এঙ্কে বা মন্ত্রী না জায়গা তো মকে বা রিপ্লে কাই 1 পলা 2 পলা 3 পলা মন্ত্রী পুন সালাই তমাইবলা আবো বাইতো বেঙ্গাই জাগনা কিছু পুরো আনি মতে তাক আবো কে জল ডেমোক্রেটিক নি কথা সিস্টেম তো জানি কান্ট্রি নি সিস্টেম এঙ্কে বইনি কান্ট্রি খাইতে जों সেমনে প্রেসিডেন্ট খানকাই আমেরিকার গতে সেক্রেটারি চংলিবাইও President, Vice President, porque Secretary ke salgo. Anyway, tini je almost hokmani I'm not happy. Hampo hiapo chini bu fasala hamto hayatun sahara kampa hato chini bu fable. Ga bono seng at least horizon de brom bujise pon rajan birdi satun ang taxes da product omok somoni kana ang destructive comment khiable. Ang sudah matra bono reply ka apun sibono ang rajan liya. Meeting hall ni hoja bono go get out nga ka bang basuk সমাজপতি হল কুপলং ও মানিকো কোট নিতা ক কা আবো হাইকে রিংজাগে বিন কনভেনা রিংক্লাং মানে ফাইল পুল না থা পর্যন্ত সে তাইনে হাপি যে গা আং ফাইল পর্যন্ত না হার ফাইছনো আনি চেয়ার নি মানে পর্যন্ত সে অংখরি সারে অংখরি অংরা বসে র হাইন থাকা ব্লাবো ও বুফা রক বসার কখনাইয়া গাকাই যেমন দ্রাগস ওই সন ফাইজর কা আনগো তাকা লে অংখরি দিন সির খলাই মাইং রে কাবলে ইনকা আং তো দ্রাগস নাই বিয়া সং মেবি আং সিম্পল আনি যে ভিউস না শেয়ার খায়া থামানি যেহেতু যত চিনি যে দলপতি তাম সভাপতি তাম সেদাব সমাজপতি ফাইকাবা কারণ তাবক বাক্সা বাগা তাম সাবা সমাজপতির দিলি থাংমালাই হংমালাই আরে বাবা সমাজপতি দে আর নট ভেরি মাচ পলিটিশিয়ানস দে ডোন্ট হ্যাভ অ্যাবাউট দ্য কনস্টিটিউশনাল ল বনফা সংবিধান আইডিয়া ক্রুই সমাজ হয়তো বর চেয়ারম্যান রাইংমান কলাই রাইংমান মতো রিয়া ননে পুরো এটা বা বরক তিনি রাইবা কংমা মুংতঙ্গ চিনি বরং চৌধুরী ফাংতো চৌধুরী রক্ত বরক politicians buya bor lawyer ya bla bor kisina nang bla tabuk seng ang nukha kabang mama ke BJP ni bisingo election seng ka tabu phai pirano
malai le no ka boktam san ka phai ang thangnai ang wabigota to ani tam sai ka phai yang thangai development kisu borokha chai pasnai je common kisa message sai sai phenai tai mas thang se ka sakmani nga bo sakmani kaham ni bagi sin sai phenai nga te kaisa yang thang jau ka sin takuk bru boro bo bru ni je samochana sai phenai te mas thang ka dalong samocha taisa garuni soda thang jau ka garuni samocha sai chai abo ha kai chini samocha kono compile but associated ba united ba kaisa khansai abo ha ke kono bini issue kuskri. What is the genuine problem? Tiprasa or John the soil of this state? This is not mentioned clearly. Inka bapor mthana idea kre. Fiaba a samaspati kaisa kaisa thani bapor ko saka. Sin Tiprawa patahani bororo phai. Senta problem suno sini Tiprawa sini bororo baithang bai hawa baithang ru khena bagai Bidan Sabha seat baro bhamani sikal ya tonai rono secure khlaidi. Thangai jomai ta hodam thongkata. Kya आपका क्या मांग है हिंसा का बहुत सर है हाँ सर हमारा त्रिपुरा में बांग्लादेश से अभी बढ़ गया बांग्लादेश से इतना बढ़ गया अभी त्रिपुरा में बांग्लादेशी शासन चला रहा इसलिए हमारा मांग हमारा अधिकार विधानसभा सीट बढ़ाना चाहिए मसने के लिए हम अपना खुद अपने राज्य में शासन करना चाहता हूँ हिंसा का कचा अच्छा ठीक है बनु खिलाने के लिए नाम तो कहता हूँ कैसे कैसे नहीं कहता हूँ कॉक साइंस बढ़ाए आप लोग कैसे बढ़ाए नहीं बा क्या बा इंग्लिश में क्या भी हिंदी सका definitely they came to meet with me but their issue is genuine yes the bapro se botang national level of submit khline ble hanga nangla saka language ka bhasha developing ya so minority mod dai chongkha bo serka ei samosto tabu tiprane kokbro manis kitangi maya tini otu pegang sau tiprane tabu chini kokbro sanai spoken kokbro khane sabana sung 60-65% mang to do ha abon bisang tamu ka associate kri Sambara minus khajak roi jot phani jot language ni group from ti legislation sijak roi aboni bagi tam saitang ba tabu dalong phanok se example bor mana khayapang example lekata ko philo oboisai na onkhor nai tabu onkhor gari sabala reply bolai tolai sabak sak jeng reply na mano nok soksana mano bathalai mano kathanga hakor phomano sunuka sipe mamolo kathang koto hakor phapka epre silai tilai khato dai koklai yo sakbasak ang nayo ani Tiprasa o masa pata thitun kono wanji phana mugli phana jekono panjabi hapa Tripura jekono borok ni ase pheka ang kono borok masa phana kono sangathani movement ta thitun ang abo muchung jago I love all human being but I love fair justice gaboni bagana takor osiram nang bujong mayo nang web flight mane joratai krika documents ready tabuk jetu lokosabha election garang phekaba tabuk sini campaign khena bagai ang nono hoito omoka prung disini ko omo haike sung jotono mia klaika katal haika mo dosor den ka krika sung omonon klaika sung tam sikarwa kobokrogo legal and constitutional awareness campaign program on nature of human fundamental rights under democratic rule followed the written constitution of India and charter of United Nations bracket all international laws abai ke sung tabuk INPT party rok sung tabuk philo thangnai sung kono party na boktari mani rangsa mani bosan na bagaya ke bo omo hai ke langkari kheka bono sung thangya sini boror ma pula sakang rung kerong makhlane tamoni bagai asuk sangoto tomatai sung bobagarat lit khaitama porebo tabuk o sangoton sung ma sosaka abo bo kasili lep sang gotongu hazaro সংগঠন তে বস ওমাই কে যে ত্রিপুরানি হত্যাকর্তা যেটা সৃষ্টি খাইয়ে ইয়াফানি সিমিনো সিনি রাজানি বংশ তমানি বড় নেতৃত্বের মা পরে ফতামি মা বসাকা আবো চিন্তা কাইসা লিভলেটস নামজা বাংলায় ছং কেন এই সংগঠনের উপতি আইএনপিটি এগে ত্রিপুরা মঠা হ্যাঁ ত্রিপুরা মঠা আইপিএফ তে বিজেপি তাবুক রমকা পূর্ব ত্রিপুরা ওজা সাপানো তাবুক ত্রিপুরা মঠানি লিডার ফানা থাঙ্গে বিজেপি নি সিম্বল বসাকা মানে ব বিজেপি কবিসা সরে বো বিজেপি আতে কোন সাধারণ লাইকা ফিয়াবা আংটা সানায় মসি তাবো যে আবাস ফাইতে মানে সংকেতাই সারা রাজতন্ত্র ফিরত থানাইটা না গণতন্ত্র না जों মথাং তনাই আবসিম তাং জনগণ তিনসো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ক্লিয়ার স্যার গণতন্ত্র তো ত্রিপুরা সার তাবো जों সারফাইতলানা না রাজতন্ত্র তুই ফেনাই রাজতন্ত্র বাই তুমি ফেনা মতেন কাই जोंতে কোন কক সানালিয়া আই উইল বি স্টপ ফ্রম টুডে মাই মাউথ উইল বি নো মোর সাউন্ড টন্টিং সাউন্ডিং abo bai khajo takuk ning je samani clear bujikna BJP ni symbol bosakai he himself
she herself will be a candidate of selected BJP party. Bo sakanya sesa ko yabla democracy bodni ase rajtantri bin power tonka bono sasuno bojesa resabai musai tamakhomla kini tango tiprasa thansang ding tiprasa na ba kabui rok ya phabui rok togui rok motion play action play tabu tiprasa thansang ni kapto nang ba ganatantra tabu rajtantr ni kuno jujukrei ses evolution ka bo sing single voters no bo tini saka samung sikta tamo samung nai thangnai IPF ti tam phlaika IPF to kabang mari kha gada gada assurance ka ye man thaji kotor man thai sa nai tamo symbol slai man thai ko obo ti prasarma buto samsuk mani 10 buto sama baraba taka roye family borok se sono tiyei game plan khai tamasi obono I am not agree with bubagra product bubagra to bangka product jiba I am not agree tami ga kai nang sai to ka BJP ti jodi ang saka national level hanya samaya 10 বছর BJP শাসন তাম ka hamaya central sansri I am fit even to represent a kosi national leader abon nini ti prasarok tabuk phegei tangkha drug addicted tabuk raja addicted tabe muito nardi tabuk democracy nora kendo jesamoyo ang sairwano ইতিহাস যত মাসিনাই তিনি যে বংশ পিড়ি পিড়ি শাসন খাইফেনাই ত্রিপুরা সাব রাজপরিবার শাসন খাইফেনাই ত্রিপুরা সারাফ্র যতন রাজন তলা তঙ্গই যে মানসা ট্যাক্স প্যাক্স রয়ে কয়না খাঙ্গই ফনো বসাক সিকলাত লাঙ্গই ফনো নো কমেন্ট নো এনি কোঅ্যাকশন সারেন্ডার কাই মাতংলাই যাও কিন্তু তো ডেমোক্রেসি মানে পরে আফটার অল পুইলা সা মার্জার এগ্রিমেন্ট সে আপর ডিফল্ট মার্জার এগ্রিমেন্ট খা ত্রিপুরা সা পাঁচটা বেটালিয়ন সিপাই সংখ্যা 90% চিন বরক সংখ্যা bong ni kono marjar ekme safeguard krible abo kyani ko ang raspori national ko yebla even tini raspori barin pagisung tini roman saman to nang raspori baro tangi ko phisa ko maya they cannot speak nicely Bengali they can speak nicely Hindi they can speak nicely English so why cannot speak kokboro is that raja bare boss ya phangle boss ar language mali ang kai baroni sasono anaro tin rajan sason boitongu toitra borok se tini banglai chalo khai thang khai ba age bo devnagri bang khai ba oroba tabakhai roman script salai tama ba sing oma uncertain kata even tini পবিত্র সরকার হয় সিপেন আমলো 2569% ti prasarno roman script kobor nai hini basa commission saklama pondori jalia tak bosung hoi mata kau sangong la jokha porikha gana phaika andolon khlaja tak porikha solite mo na birudi khaiga samani boro sie boro birudi khaiban antham toitong বড় যখন আন্দোলন খাইকা চিনি বড় যত হানসাকা কিরিজাখা কিরমাহাবজাখা কমাই থামছানাই খানাই পার্মানেন্ট মানাংখা আর ত্রিপুরা সভা অলরেডি 72 পূর্ণাঙ্গ রাজ্য পুরো কমাই তো খাবলে অধিকার কমাই তো খাবলে সেলফ ডিটারমিনেশন পাওয়ার করি খাবলে সেলফ এখানে যে চিনি যে খানে কোনো পাওয়ার করি খাবলে সুপ্রিমেসি পাওয়ার করি খাবলে অ্যাসেম্বলি সিট 60টাও 17টাই বাকি রিজার্ভ মানে আবো কি পগৈ থাকাইদা tabuk siene bo tabuk ta boso sie tirpra salo khake ngi bondo khaima na maiya positive way te hinang tin ti prasam no koyo no buji ang siani kok hoitang dawi kok so no buji ang trute sakradi oro bo gra mana khaito khaye tongtho center no ke bo khosari maiya bono no one can resist even bubagra bo produce jibo asambok borok jokhon tang asambok sono borok jokhon 2019 amendment ma 3 mas age borok thalaika অনিমেশ তঙ্গু সুনাসরণ দেবন মানাইন তঙ্গু আম পরে চিত্তরঞ্জন দেবন মাত্র এমএলএ সিনি বড় আকাশে কাজে বুম বড় সাজায় থাংথু আসু বরম গনং সময় থাঙ্গু আম পরে পাতল কইনা থাঙ্গু বিজয় রাং খসাপ তবু গোবাং মা বড় 13-14 জন থাঙ্গা টিএসএম থাঙ্গা আ সময় আসাম বন 2.5 ঘন্টা সরাসরি মন্ত্রী বাই সাজাখা মেবার কুমার জমাতি অসময় থাঙ্গু বড় কাইসপন কোনো কিছু কল দুই ফাই এন্থনি বটঙ্গা ফুরু Advocate Anthony anang phayon phai por dita dikan ke kun press conference khape mang khairali abla sairo ka bongno ana sabasa cinda suna soron so mandai ni James ni bupa sairo ka nong tami sutong sangbidani babe nong ni bonchito tomaka angrina tori saimana ke okrui apuru joti no doi bat koreng horiten tlankhang document gara gar tlankhang ang mo boy tlankhang mo ang te bani illegal migration from Bangladesh ei je boy rong tlankhang mo oro sabo mo boy publication khane sabo ang puno kumo ebon enen bura hai jeta rajyapal
लेफ्टिनेंट जनरल पर्यंत बरक साव त्रिपुरा ने काचा बुकुं बानावर सिया दंगो 56 पेज आबरक सियांगै फातानिफ्राय मुंगरक इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ बरक सादिन पुरो बरनि जत खितो मान हिन साजा पुंदो बरक बुफो खासिनाय पन से दंगो आबो बर किसियांगरा साइतंबा आफु त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि अरुणोदय सा बथांगो बस थांगे पुल पिरियड पुस पिरियड कमेंटमेंट वे आकासे कोई नरम फाय मा फायकेबो 2006 रो ए जे मोबाइल रेम्बल नंग परीक्षा रो किसा जेतु नों साराना अबस्थाखबा रेम्बल टाम साखनादि जे कोनो कायसा इनका माने एकता गतो याफान कपटुं और प्रिएम्बल न मनो ह बारनि आसल प्रिएम्बल ए जे मनो प्रिएम्बल न प्रिएम्बल टाम साखनादि we the people of India have been solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens. Engkau kasih lain tu justice ni yang dia beragam tu, socio-economics and political right mana ma assembly seat, state local Tripura ke assembly seat should be majority bahagia malah according to the population. Gasin Tripura mane ke Bangladesh in Borok Pay Akatuzra Payoi, 62.33%, অর্থাৎ 37 বিধানসভা পরমরি রিখাপ্রু আবনো ন কাইসা ডিফেমেশন অফ ডিসিভ ডেমোক্রেসি মানে ককবর বাখ্যা তারমানে ফেমলক মুং গোনাং লুকু নাইকিরি নাইমুং উংখা বাংলা বাখ্যায় প্রতারিত গণতন্ত্র যেটা হাস্যকরভাবে মানে ঠকিয়ে বকিয়ে এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ফেসিয়ে ফাঁসিয়ে নিয়ে নেওয়া হইল ভূমিপুরের কাছ থেকে সাথে বুঝি খান খাকলাই তবলে পলিটিক্যাল রাইট আবনো নো চিনি অ্যাসেম্বলি সিট যদিও ন ত্রিপুরা বারো বা গ্রেমা পরে মা সাপানা তুং অমাহাই রিফুজি ফাইমাক্রিংকাই সাইটটাও जों 52টা সিট চিনি আবকা চিনি ক্লেম আবনো তাবুং তুই जों ইসুখান থাঙ্গো जों কোনো ওয়ানসান বিরোধিয়া ওয়ানসারা বাংলাদেশ বড় দুই বিভক্ত ব্রিটিশ বেঙ্গল বড় কিরিকরণ খারিমা ফাইকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট হাকনে বড় ইন্ডিয়ান টেরিটরি বড় থানতনা বগৈ অর লামা গানা পারা গানা এনকাই যে গণতন্ত্রনি লিভার जों লিভার সেচিন ইয়াগা ক্রেখা লিভার নষ্ট তাবো বব হামালে যে বিধানসভা রাজ্য প্রশাসনিক ক্ষমতা 71 জরা ফাটাম বড় ফাইয়ে 37টা বংরি বই সেনকাল 17টা গাবা ও 10 বি অ্যাকর্ডিং 3টা বাটা 20টা এনকা খাজান টাকু বুখুরক आंनाव ताम साइट खाबसरी लोको बखरक न पाइथाक नरक अ हरिजन देबरमन हाता हामजागदि आं तिनि साइटा माने आइनि बयस गादा गादा आनार शिक्षितनि बयदा नों नायनानि ना एमेन्डमेन्ट बयदा नायनि ना ब समयनि नायनि आं साइटा मा काय नरक आसुक बुबा ग्रानि नेतृत्वन हामाना मुसका बन सासरि फाइदे हरिजन देबरमन हारै कासे सेमिनार फायै विधानसभा सीट आइनो तो हकाबा हरिजन देबरमन बस थामान सायासु गेरं हकाबा फारि सुप्रीम कोर्टनि लयार मांनि माखाम तुबैनो 3-4 दिन आगत लावा राजबारियाव सेमिनार खाले या प्रिसलाय मामले अटांगानो व्यक्तिगत नासोय नक सनानै बुथारनानै दिन थैबाय तुगै माखाय शान्तिने हुमगिना नांबानो पुरुषोत्तम राय बर्मन कक सामानो किसा आं कायसा बीजेपी गो बेगनि तामतान ग्रुप खायजा बुइनो खायला हरा नर आं आबो फरवर्ड खामासे खरकसा बिरु कुमार नि खरकसा आनो हुमगिरि दं तिनि नों होसखाय तंनि सौ आंटा मरो बनंग सकाबा आं सका बवानसा साइरेका बारताम सका बो ताइनि बरगलि पुरुषोत्तम रायपर मन के सिनिया तो तंबा आगतला बो सिनियर एडवोकेट आगतला हाइकोर्टनि बने प्रोमिनेंट एडवोकेट बो सकाटा मा बरं जे एकर्ड फेमाबा और कुनु व्यक्ति करै बरको एक्सप्लेनेशन से करै एंका आबन ताबो सका रंजी देब्रम सका तिनि सिनि रांखल विजय रांखल साबो बुरात अ बयस सका इंटरनेट टेबो बंग आबन ताबो कुनु एकटा पाब्लिक रक खूब बिखुंगान है खोइतो नो समान आबरं यासमया खादि आबो लफुल को गया त्रिपुराव वांदै 20-22 लाख ने बगै इंडिया गवर्नमेंट साइनर खेगने है क्रिमानि आसु द इनजस्टिस त्रिपुरा सन ऑडिकन रंका बतिनि राष्ट्रपति त्रिपुरा शासन जखनो समय साउथ 356 तर यूज खायै बिचार खलै याफरि मामले हां इंडियन करिगा आर्मी की अबाब दंगो बर ताता भाषा चिनि रांखल साब तिनि ताम सका बिनां नुखाबला आबो बिसिं आला दं आबो खायसे पिलास फास्ट सनाय साबा सिनि इनका एजुकेशन एक्स डायरेक्टर का दिलीप देबरम सो मखाय कासा एक्सटर्नल से देखै इंटरनल टमसो 1949 मार्च एग्रीमेंट कार्यकरी माने सिगां 10575 যখন ত্রিপুরা 12 বাই করंका मार्च एग्रीमेंट कार्यकरी आकाश 67151
1950 kai 1,84,000 engka o je saita figano baduino seng 1951 ni total population pertama kai je Tripura ni census ni population khana dia bobo bai kai je nini odikan kare khana kai ko khana dia ro 6,39,928 as abone hoite o je saita figure badi khangkai singapro 86%. অর্থাৎ আবো হেকেন চিনি তাবো মুভমেন্ট উই আর গোইং টু ক্লেম আতনা যেমন আবো যে সামানে গাবনি পরে বাও গজরা যদি সাটা কা সাউন খাদি আম পরে আং সাকানং 50 জরা 51 ফাইসি 51,23,300 1952 80,000 এনকাই 1953 3,200 1954 কাই 4,700 1955 কাই 17,500 1956 কাই 57,700 1997 3,600 আপনি পরে 58 59 60 61 62 63 আরো প্রায় 2,29,172 জন আফ্রো বড় হাপাই পরে ও যে 66 ফাইকা 1,03,340 এনকাই 65 1965 12,573 1966 1,654 1967 ga faika 12,274 engka total busuk angkai 8,25,421 aboni pore je besabutui percentage variation ka faika angkai 1,46,708 total scientific verification phayoi growth natural growth bond sahaklai kai 9,17,129 jon jokon punango rajyer pro 1971 census population kai 15,56,342 জন একা আপনি হয়তো 9,70,129 জন বাদ দিখাঙ্কাই বাদ বাকি যে বরক বাইছে বিধানসভা সিট ইকুয়াল শেয়ার খায় তোমানি ফিয়াবা কেন্টু আমাইকাই ও বরণ পার্সেন্টেজ বাই 62.33% ন এসএন সিট 70 মান বাকি ন ত্রিপুরা তাবো ও ত্রিপুরা সরনে যে বার্নিং প্রবলেম কন্টিনিউ 12 আকা বুলিয়ান নম্বর 12 আসাম মণিপুর ত্রিপুরা পাট Engkai 360 number omok somok statistical abstract of Tripura 1968 page number 26 omai klayoi jot to sengkoi thotu yei no je tini oro moka wanjoi kaisa doctorate bana bagi simani boy nibu mongkai illegal makor ka refugee rehabilitation and its impact on Tripura's economy Gayatri Bhattacharya siman boy oro joto refugee phayo mongkai kaisa sungmalchi sini thane ekdom government no I content boy tongo এই কখায়ই ই ক যে সামনে 1968 মাই ক স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্ট্রাপ ত্রিপুরা 1968 কটম বইনো কাসেমিয়া আং ফুরগুরি বনো তো একটা বিএন সারা কক সাইকি চলা করি কম মস্তি পার কমনি বিসকা গাবনি বাগনি সুংনাই মাখা মসি জাবা খাচিনি ক্লেম বিচার সুংনা নায়ো জাস্টিস নায়ো সুন ক্লেম তাই ক্লেম বাকাই থাচিগা আং সাকান র খেলছি করি ভারত বাই ত্রিপুরা হামানি পরে Omahai Tripura masapan refugee phaima kring gakai o kok botini kanangro tini raja bomai kai Tripura raja prajawala tero nangla khamo kus putele ka solaye rajan putle ko solaye sisina nangla tero nangla khamo chini borono mukhyamantri chini borono development to khamo chini shika mantri chini land mon unko to khamo joto kisim to khamo ka tini boro kiri koroni khar phaimani ba bai ka aro kono baroni সংবিধান amendment anthani first amendment to last amendment 2005 je amendment ka 2020 ni je joto kisu section of Norok Faidi, Ikomok Amendment Boy. Ikonor Nadit Kazatako Bukurok, Mohono Indian Constitution Amendment Boy. Or Amendment Boy Anoro updated Zodumu. Go Amendment of the article, Bo article about Nagorinka, Nagorini, Songbidan Sijatongo, Part 2 article, passing Simiagaro. 10 by 11 Amendment Kaye Nagori, Jacono Takai Bonemano, Ketabo Parliament to Mana, Tripura Government Maya. Tripura government no boro nagarikota imaya Tripura government meke kaisa boring directly principal state policy into kaisa boy a boy ni bisingo simise sung thanglai man gabone baksa sini borok sak bai sak simeno proti hingsa be ano direct hingsa ka hit khayo anga boy dukho kari takuk nang taibu khladi nang jise atron lo ato khangka lo ataibo mosbudungu nor jisippan ano samolosona khadi ani Tripura sanga ase feminine social duty this is my naturally social duty I have to do for my people what I learned from many places from above from human being I have to express to my people this is my ambition not against your condition belai hambai takuk ranjit
nung hai kabang ma hazar lakh kai phia banro prokash ta phaime ko nang saka tabu membership na ba chung philong khon ba tiar sunga ba bo leaflet samka ta chini je banner tena sambaka sung flex thang kai khanga rekha sung kun jati birudia sung ambedkar no hamjago chini bir bikram ni mangpli ek number ko nang phunuka abono tabuka mo ko samne ba pora jog jog karo sa online khai ka sakawo hoito ang tabuk phacha tain ma ka gang dong phung mo dili debar mata bina ko action to thik tam pondi nगर ko प्रश्न हो क्या हां अमोटो टिक करे खेमासी बिना बना आंसर ना पुरु मने खलायटा कारण बिना बता पंडित नि को वाट फेके बरो और क्या ब्राह्मण ना पंडित आं सका जस्ट डॉक्यूमेंट नाइसी साइतो आं नुंगो सरिता दिली बाबू नों मका प्रति हिंसा साइतो मासी नि थाने ताबो कॉमन सेंस अब कारण ज्ञान नि जते माने फायाको नों नेशनलिस्ट बराबति कमेंट खेमिया नों नेशनलिस्ट बराबति समय आं तो बिना आंसर वानो बताम सका गल्फ ऑफ इंडिया नो दा निनी डिमांड खाय ना किबा तिप्रा मठ हानो एक्चुअली बॉस सिटी सिया मा मकल तो मकाना खुनो तो नाथम बक्तम बुबा बसा का हमतम पेराइस बिनि जे आंगवा संस्कृत मारता तो साइरवन खानि त्रिपुरा सादिन त्रिपुरा तमने सब मार्जर एग्रीमेंट खाय सब इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन सबमिट खाय इंडिया गवर्नमेंट बाय कोड बाया आबन बागे चिनि फार्स्ट अप्रूव तामो ए जे अबो सैत मर और कतमा तमनर और 184 राजा बुमुं टंगो मार्जर इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन टंगो आबोनि परे मार्जर एग्रीमेंट आर्टिकल टंगो आबोनि परे रिफ्यूजी बसर बसर फैगासं टंगो ए बाहायगा त्रिपुरा बसर नॉर्थ ईस्टर्न एरियास रिओर्गानाइजेशन एक्ट 1971 नि बाय साइट एसोली सिटी पुटाम फजाका आबोन दन साइंटिफिक कैलकुलेशन फजक टंगो तार माने ताम सकाबा जों ताबो पुला सगां सुप्रीम कोर्ट थाया फास्ट गा जों वी हैव टू सबमिट मेमोरेंडम टू द कंसर्न अथॉरिटीज बिकॉज आवर Kanchan property, the then Maharani Kanchan property submitted the memorandum copy, means the articles, this is a instrument accession or merger agreement with the Indian government. It is a political agreement, not court agreement. Avani is submit Kaman Poraka next, so within this month, I expect to happen to election to cover. Rajapalani Zara Yakas by Tanai. Boy Baksa Hidden by Noga Sukun Cox, no Cox here. True, slowly but steadily Likhatung. True can to Mosboot kissing around you. O Tabuchin is a produce in Buba Granox, Agosho. Borok Tabusaka, Greta Tipalan Santoga, no demarcation, no memorandum, no explanation. Kasha memorandum, Tama explain kind of all Busaka Bank and Oxford Maikonadi. Busuk boy, Amon boy Kajatungo, Mokani rap copy, Orotan Saga, list of the memorandum, eat events, Tamo document Pajaka. Orson government of India Act 1935 go the Chris mission Kokostongo, Unisha Bialis, the cabinet mission Unisha Bialis, the Indian Independent Act 1947, Eka Oma High Kotogulatom of the initial stage of joint prince independent Pratamkai Rone, Nina Aboni copy Bosino Tongo, that the instrument accession Tongo, written merger agreement Tongo, decadal censorship put Tongo 3 phase, Baru Haman Sekang, Deazar, Unisha Ekush, Akotris Exolis, Amporete Barbagasi Tongo. Eka tu jatuh na sinarawa jadi flux nuan kai jatuh dokumen baca sinarawa proof maka 1900 eka no ekseti eka tu rokai 1900 asarawana Tripura no change kai English ka demographic profile change magically in Tripura state without any lawful. Ang sepuluh sang Tripura rasbare arai basa tong sabo. Sungin itu produk apa cerasiko. Tangi produk raja hiapa, anak orang sahaja sakablang, meeting gor India koi, meeting ne angkoribu, jatuh samas poti ne besar hall kupulong, maniko kuto, abang kisahnya songin ekta, apurun siapa sepanang produk jumlah, ani babu bo, raja ne sangkrak, barmathang pajak, pasti rifle ne, 20-22 besar saya katang jak, 1926 ni sini, 1946 jera katang jak, 2017 tu. Songina ita kubibai. Angno satamane what I says all are correct information. I'm not giving any false reference of any fabricated or primary face information. Ganeng jesapa satane bin muktamo that person. About tongmani nang raja senungya SD group. SD group. Are SD group es ga kain ke mu Facebook bai nang klai nang direct ang me malai phene ba. Ang se satamla ang thajung sakabla. Hampai hapur raja, bona ang tangi hiya kai, 100 tangi ria itias. Kentu raja tong kana tini neng raja je saka tabuk daibat khatang sana ba kobda. Tini raja ni dara susung ti sapring to nok selema, raja magra marjare kemene unfair ni bagi sibla,
Raja Maza agreement khapro jotin borok sit ana ganang tumung sakakai 80% assembly seat to be secure foda orone hani besana sakai sing 80% mani to hakai tabuk sing mo hai koek sunrise raja protawal nang ya keno tabuk sini production tam standpoint tongba ang bono bobe ke thai sabo saka tini pa bono ringthula kete bina abad akoba dabak malang bai khang krei bob angle kusu angle bo 10 12 years kusu ang dukuma bomai misaton semia bolongo thambiwon semia malaria manmaton semia neng tasre neng raja negan kuin kai agi raja kai nakhangi hipan nok thajaman agi raja ra busa busa kai kok semia khangi phom nok thajaman itias nok semia osai raja neng ko itias tong phana itias onek ngotongu mughal samrat batin khleu je kono prince le rokchung daitya raja sinjak le ha je kono raja rashtantra tangi democracy phaiba wala tangi susi kita apa demokrasi pakai nak tak kesal rashtantra phirokna musuk phirokni ang jodin tripura rashtantra pakai ang tripura ya kathanu ang rashtantra saimali atau nika rashtantra ni dorwa sini basa kamaka rashtantra somaya sini dopani kunu belu kre tini raspari bara sini borono sini projaramo school khloge kaham ka pori khasaraba biri bikram sesa last khapro le sesa mesa bithi sari pratha jakha biri bikram bithi sari supasa ko bojong sit bobor thangi sisa যখন বেলজিয়াম র আমেরিকা র অঙ্কর নর্থ আমেরিকা র নিনি কর যখন বেরেকা জার্মান তারমা হিটলার সময় মালাই গে বেরে ফিকা আপনি সাজাকা ডেমোক্রেসি চালু করে নিন হাও নিন প্রচার দুনিয়া কা সালসা বুইনার কামলার ন থাকে ওয়া মানে কক না খাবলে হ্যাঁ তিনি কলম বাই হানা জাগো ও বরতা এই গ্রুপ তেতাম সামুসুংব ফাইডিয়াং বে প্রকাশ বতি বিছানা ফাইনিতা ডিবেট ফাইটা ডকুমেন্ট তথ্য বেস ববন টপিক তি খায়ানি Nangnya simen noga asukoi sai ngai tongbai montri sana baga horitan development nungbai boot mane jidi wai angkaro long live ne kar thangara bidan sawo ML hostel tong togoi soang nungi musana baga horitan development kri ano khoma khlai angto borok ble ngai ta dol go to himani ani dol go to jara interested educated borok phaina nangnai ble sasung leadership mane ta ma dictatorship Hitler no bujokha Hitler na bini senapati kota bujokha samoyo ang Hitler kahini porikha bono bujona kha botam phaika party charen tlang tlang kong thakyu sese meso botang ka boni suite kogoi ma thikena ble hakor bisingo buddhijibi kebang mani buddhi baisa likhase dofa bo ragi manu ang kaise tabo mot tiklaika omo tabo kebang ma followers educator kaham ka research laik mo kubuida tong satoro tong boro bori sasai nanai ani log loge osai mosawi jelo hamani kokjana bagi ang nayable joto phaiye kubuida mo toite samanto to boy proof manai nai proof ma yes man do not become yes man but do you become correct man several time I'm telling you sala kam phaika celebrity phaika au hema mal dagi skela prang kasiko ko boy 11 12 pore pore hemal ni photo yang bele hemal ani bumani saman boyas asomole angle hemal photo khajino ko gaba jompu jolaw bori ni to musar ha jompu jolaw joto jagano phainai sara tripurawo noro boro isontal surdi kaisa sargo moito patol ishor sunamai srishti kortan than doi jabaidi sini harbo ishor se bageri sunjating manu ang sao tabuk chini rajbong sono je phege tama abono bulhiya kaham komno কিন্তু বটাবো বিনি যে ডিসিশন আংনুমানি যে তিনি পরং নি কোনো একটা ফেয়ার এগ্রিমেন্ট নুগুলিয়া এনকা আবো হাইকাই আনফেয়ার বড় ন অসয় ব্লাইন্ডার সাপোর্ট তা খাইদি আবকা ভবিষ্যত নং আসাম তো মানে নং বাখাবাই থাংনাই আং বানবাই সিনি বানথে তো মাসে নর বুজিরে আং তিনো সাতলা তিনো ত্রিপুরা মথলিদার প্রদুজিস সাতো ফাইসিনি না ডকুমেন্ট চ্যালেঞ্জ মানে মানা সিনা আছে নং সাইতে মানে কুবিদা টংনাই থাকা কাই বড় ই মনতামস ইস্যু ক্লাসনা কাই হরিদম তুম বাইট রাহো কাং কখরান চাই বলে কেন নিনি হিমালয় আং নাক তখনি না বলে কোন একটা গকরে গাটাতি প্রলেন পাস কানি সাউই বিল পাস গামা আবো নাহার কা রুনেন রাতিং পেট বাই দুই পাটা আরব কো সাকরে তা জগদীশ পাস নি রিজাক আরব কারেক্ট রে এনকা আং আপ্রো সাকাপ্রো বাং সো টাইম টু টাইম আমাকে তি প্রাসন তা থকি কারণ এডিশনাল গাটাতি প্রলেন বাকি বিল পাস লাই মিয়া প্রপোজাল রহমানো স্টেট গভর্নমেন্ট বিল পাস লাই মিয়া হ্যাঁ রামচন্দ্র গাট রিংখা বরক থাংদিপু ককপিরনা বাগে থাংনাই যত জন থানাই বাক্সা বথানা মুসুম পারিং তরাং থানাই বাথাতুন ককরে আন্তি প্রসাদ আম থানাই বলে থাংনাই আং জরা ফাইকে মাথানাই তা ডকুমেন্ট ডকটা কিছু সঙ্গ টঙ্ক অংখনা সেকা
tabu election play thaka no kog ruya sa ton sung March masi bisinga no memorandum submit khanya mani si memorandum symbol kai u obo omo jodi na ang omo no opobekha khai ra kai rajana mane ham support samoton mane comment mana bagai to gotong hai borok tako borok ham mana kai tamai ang samoton khai अब सिंबल में क्या होगा है सरी कैंडिडेट से होगा गए तब आं साने मा खनासरी थांनाय कांग्रेस पुरुबो आबो थाइ सामान्य कचाय थांका जखन ब कांग्रेस सभापति का कैंडिडेट साबंका प्रगट देवर्मा राजकुमारी प्रगट देवनो बरतम कयजन त्रिपुरासर सिनिबना त्रिपुरांता समस्या खलायका त्रिपुरासर तम ब कल्याणमूलक फायका सर वासिसन नागा बरतम सर प्लीज अब तिनि इशुया जों सिलायनाय मुसुमा ए मा सावो खनादि पार्लियामेंट जों दुइटा कारेन्ट कन्टेस्ट खालायनाय नम्बर 1 हंकाय जेकुनो रेजिस्टार पार्टी बर जरि 3 बार 3 टाइम्स जदि न बर इलेक्शन को पार्टिसिपेट खायकाय ऑटोमेटिक अब दि रेजिस्टार थाङो हंकाय अलरेडी तो आईएनपी तिनि तो थांनाय विधानसभा खालायजागलिया हंकाय ताबो पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा जों दुइटा कैंडिडेट रेडी दङ इलेक्शन कमिशन जेदिन को सनाखाया चिन डॉक्यूमेंट दगन जते रे आं निजिबो संगठनगै सातरने को साल सापुं प्रगाबनो ट्रेनिंग दिफेगा जे इलेक्शन नि आइन रूल्स एंड कंडक्ट्स रो गां ता सानै माखे जों बो बाहाय बरनाय एमपि सामना जखन नंसागाबा जे बरक पार्लियामेंट थांगैबो दफानि कौनो साइ मानाय रनो सेसन गनांगौ बुझका फियाबा जों ताबो राजपरिबान फाइमाने आंगाबो सावो ताबो 5 बोसोर न म सालसा 5% नोंगो हाबिया 5 बोसोरनि बागै नों ताबो राजपरिबान हेरि रहन साबनो जों तिनि नखा गारि ओपनिंग खालायका बाजालन सावो कीर्ति देवी बकाजाका छत्तीसगढ़ एंका राजपरिबान बर फलेयानो ककरो मायावती प्रांसपरे समे माइमसे तम सेमिया ब एमपी थागानो ब पार्लियामेंट दिल्लीयाव क्वार्टर मान तगानो 5 बोसोर थागानो का ताबो नों काहामाया वानथना नाय खाला ताखौ बुखरक राजपरिबान तो हमजे माया आंगो साबा हमजे साका राजपरिबान इतिहास दं होननो जों मतिनि एंका सावसिनि अबसिमनो इतिहास एंका नोंताम राजनि बिरुदे तामां बिरुदे साका राजपरिबान बर खायजा साका सिन दफा थुंतनो आबांलेन आंगाबोनो साइगला राजनि थुंमानि जों नुगै तंखा नर ताबो न मकल खनु गया कारण नर तनि तक्से सिका दिगा वतक्से तला तंखो नंग वान सम तला तंखो हयत नर मास्टर डिग्री डॉक्टर इंजीनियर तफनो केबो सिगिता नति यम कन्फ्यूज खायतनाय रनो आं सावो कयो नर ताखनो त्रिपुरा सिम टंगै नं डिग्री बाय जाहिंलाय तंखो आं ऑल इंडिया गुरिजा आउट ऑफ इंडिया गुरिजा आं साइमनो ब दफा ब समाज एम्बुतिकै बरं तमंग सामंग रायदा केरं आं साइमनो फेसिन दफा रंकै ताबो आसिक बसर गणतंत्र व फायै जे थके जाका कम्युनिस्ट पार्टी रबय आबनि बिसाक्त ताबुक ताम खातायसा राजतंत्र र मुइदा जों साबदां मानो हिमान समाज साबजा खबले ताक साबदां परे ताक फासे साइटं को जों एलायन्स यांगै से मंत्री आं साका तिनियो कगो हरिजन देवमान नगो ऑल लेगे गेट फियगै नगो दगलाम फियगै नगो आसुगै चारा करि रिखा तो फासे आं हरिजन नगो हाबियां साइटं गायतो आबो तो कायसा कुबुइया एलायन्स करिन साइटं ताकबो ते कैसा सावो बरनि अबनो आं आकयजाव ते कैसा सिनि इंटरनल एग्रीमेंट दङ सामाने पृथ्वीनि कोनो आबहाय एक्सटर्नल इंटरनल एग्रीमेंट दङ इमाइया इंडिया गवर्नमेंट 142 कोटिनि 150 कोटि सिनि बाक्सा सालायदों लिडार 150 कोटिनि प्रशासक शासक बरनि त्रिपुरायाव वानजि बांलादेश फाइले इलीगल सिटीजन किरिजागै बर होय कागज कासे कबय ओ बसारक बाय फाचाकाय चाकमला सेकजागा नहै बेक हुइलाय फेले माहाय आबहाय आमहाय कंडीशन हिमार बाबो सेंग्रासिको पाइथको बेलाखेदि इम्पोर्टेन्ट कायसे क्वेश्चन फैक्या बरं गुनां समीर देबरमा सिंहमानि सर ताकलाय लोकसभाव साबो सरकार आसुकनो किसा सागारि जेहेतु दरक तो पॉलिटिशियन रक सर अबनो किसा बरक आइडिया मानामुस ना सरकार तो आनि जेवान सुमाता सरकार जदिनो बैलेट पेपर रंखाय ताकलाय बीजेपी फेकलाकमोन एंकाय आनि सन्देह अबनो तुइ तो केस रकसो ले तंगले बैलेट पेपर किछु खायमांलाक कारण ताम काय नंगो सावनो सुप्रीम कोर्ट बादे जत ब्यूरोक्रेसी जत सेंटर जत नरेंद्र मोदी जागो रांग बेका सरकिसबायका बंथा मानि पावर दं प्रशासन पावर दं ताबो इदिनो व्यवहार खाय दं सीबीआई व्यवहार खाय ताबो सिविल इलेक्शन कमिशन बिन बरक गुजरात बेसन रिका सिविल इलेक्शन कमिशन का सुप्रीम कोर्ट नंग केस खाय बतो साचा खायमिया का सुप्रीम कोर्ट ने कायसा 326 आर्टिकल जेटा पालन कर माने इलेक्शन नि आबनो इलेक्शन जखन डिक्लेयर खांका आबनो कोर्ट चलें थांसमैया अपिरियड
after election kasi abos rai riman senai engka tabu ko sona karima pore ballot by fighting challenge ne rimai apla ega tabu se tonara ang khub dukhan angos diler ko movement khai tonara supreme court lawyer se bora abono tangai bor tocha proman khaye je ballot batakle america rashtra rok german rok hai canada rok hai kabangma country ta pakistan near sinin ko rogo podonto ballot by engko nglia tabu age ko by EVM englia ballot by ngitongo aba ke bor supreme court case khaiman kri tabu ngata gusna khai ke gusna pore katai ta je kono কোর্টে পার্টিশন খেমিয়া 324 ni je election commission de empowering empower khaja a article srase satu ga putte vote pai la khabem porese court abno exercise khema nuntu supreme court nuntu high court ga bon chin boro oborong to bujiya na bujiya ga bon ba khalon ta ko bukro tabo ani je onko wa angno salamre salapre tobe kaham krungo jodine ballot go jodine kono tem parino khaimi hanga kai takalai ani wansuma ke BJP paiglak kare jotto dolono dukomanjak atasara BJP central norong asano kaita jaga sano bora besar ka karon khaika event abo army ro pojonto onkoti bidrohong tingtui Indian army pojonto bidrohong tingtui kabangma army koto ro chakri kolaika army jokhon onkori bidrohong thapro রাষ্ট্রপতি পনেরো কোন খাইমিয়ান থাকবো একটা রাষ্ট্র তাং থানায় কারণ মোদি জি তাবুক যে কাহাম তামানে মোদি যখন ফাইয়াসিনি ভারত স্বাধীন পরে মাত্র 55 লক্ষ কোটি ইন্টারন্যাশনাল যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রাং তামানে তাবুকাই 205 কোটি তাবুকতেই ইলেকশন পুরোতেই 15 কোটি না খাঙ্কায় বসে হাঙ্কায় 220 লক্ষ কোটি ইন্টারন্যাশনাল ধরলু নাই না তো কাজ আবো সামনে পজাবা যত ভারতীয় নাগরিক পজা ইভেন নরক তে ওয়ানসুগ নাই আন্তে সান্ডা কা ম কইয়া নরক যারা সাধারণ ব্যাংক চাকরি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নারক আগে নরেন্দ্র মোদি